बैठ जाओ। हमारे सिपाहियों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं हमजा? इनको खैमों और बिस्तर की ज़रूरत है। अगर एक जंगजू हमजा आसमान को खैमा और ज़मीन को अपना बिस्तर नहीं समझता, वो आदमी एक सिपाही नहीं बन सकता। हाँ तो अब्दुर्रहमान अल्प, हमें बताओ कि कैसे तुम जेल से भागने में कामयाब हुए। मैंने सुना है तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान एक मशहूर ताजिर इफ्रासियाब से मिलता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे सिपाही तुम्हें काई कबीले के करीब छोड़कर वापस आ जाएंगे और चंद मंगोल सिपाही इफ्रासियाब को लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुतैकिन के सिपाही अर्तुल और उसके साथियों को ढूंढने के लिए कबीले से निकल आते हैं। एक जगह पहुंचकर वो कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ आराम करना चाहिए। इतने में मंगोलों का दस्ता भी उनके करीब पहुंच जाता है। एक मंगोल उन्हें वहाँ बैठा हुआ देख लेता है और जाके अपने साथियों को बताता है, जिसके बाद वो उन पर हमला कर देते हैं और उनको गिरा कर काबू कर लेते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और दुआन भी बाहर निकले होते हैं, क्योंकि अर्तुल ने उन्हें वापस कबीले में जाने को कहा था। रास्ते में वो एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंगोल सिपाही तुतैकिन के सिपाहियों को रस्सियों से बांध रहे होते हैं। ये देखकर वो उनकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और फिर मंगोलों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में सारे मंगोल सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बाद तुतैकिन का सिपाही सामसा उनका शुक्रिया अदा करता है, जबकि कोजाबश उनको अजीब नज़रों से देख रहा होता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान नोयान के डेरे के करीब एक जगह पर पहुंचता है तो तानगुत और मंगोल सिपाही उसे देख लेते हैं। वो फौरन उसके करीब आते हैं और उसे घेरे में ले लेते हैं। फिर तानगुत उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं काई कबीले का सिपाही हूँ। मैंने सुना है कि हमारे कुछ सिपाही नोयान के साथ मिल गए हैं, इसलिए मैंने भी नोयान की फ़ौज में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। जिस पर तानगुत एक कहका मारता है और कहता है कि जो शख्स खुद नोयान के पास आता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। इसके बाद वो उसको बांध कर नोयान के पास ले जाते हैं। वहाँ अब्दुर्रहमान को देखकर हमजा उसको खुश आमदीद कहता है। नोयान कुछ देर अब्दुर्रहमान का जायज़ा लेता है और फिर उसे कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज में तुम्हें खुश आमदीद है, और फिर उसे हमजा के साथ भेज देता है। दूसरी तरफ तुतैकिन का सिपाही सामसा तुर्गत और दुआन से कहता है कि आप लोग हमारे साथ कबीले चलो, हम तुतैकिन को बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने हमारी जान बचाई और आप गद्दार नहीं हो। इस पर वो दोनों उनके साथ कबीले रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो आगे तुतैकिन और गुंदोगदो खड़े होते हैं। तुतैकिन अपने सिपाहियों को कहता है कि आखिरकार तुमने गद्दारों को पकड़ लिया है, जिस पर वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों ने तो हमें मंगोलों से बचाया है। जिस पर तुतैकिन हैरान परेशान हो जाता है। गुंदोगदो उसे कहता है कि देख लो, जिन गद्दारों को तुमने पकड़ने के लिए भेजा था उन्होंने ही तुम्हारे सिपाहियों की जान बचाई है। जबकि तुतैकिन हैरानगी और गुस्से से उनको देख रहा होता है। इसके बाद गुंदोगदो ताजिर इफ्रासियाब से मुलाकात करता है और उसे एक खेमे में आराम करने को कहता है। दूसरी तरफ खेमे में तुतैकिन अपने सिपाहियों पर सख्त गुस्से में होता है और उन्हें कहता है कि जिन गद्दारों को मैंने तुम्हें मारने को कहा था उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। तुम लोग बिल्कुल बेकार सिपाही हो और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसके बाद एक सिपाही कहता है कि वो गद्दार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो हमारी जान बचाई है और हमारे ऊपर उनका कर्ज है। जिस पर तुतैकिन उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद दूसरा सिपाही आगे आता है और उसको बचा लेता है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार हाइमा खातून के खेमे में जाता है। हाइमा खातून कहती हैं कि जिनको तुम गद्दार समझते थे उन्होंने ही तुम्हारे सिपाहियों की जान बचाई है। जिस पर कुरकुत सरदार कहता है कि मैंने मजबूरी में उनके पीछे सिपाही भेजे थे। इसके बाद कुरकुत सरदार तुतैकिन और गोकचे की शादी के बारे में बात करता है, लेकिन हाइमा खातून आगे से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ अर्तुल एक लंबा सफ़र करके अपने वालिद साहब सुलेमान शाह की कब्र पर जाता है। और वहाँ बैठकर उनसे मुखातब होता है कि आज जहाँ आपकी कब्र है, इंशाअल्लाह एक दिन ये हमारी ज़मीन होगी और हम इस पर अपनी एक अजीम सल्तनत कायम करेंगे।
اور میں اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد وہ قبر کے ساتھ والی جگہ کھودنا شروع کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر کھودنے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا صندوق باہر نکالتا ہے، اور یہی وہ امانت تھی جس کا ذکر ابن العربی نے ارطغرل کے خواب میں کیا تھا۔ ارطغرل جیسے ہی صندوق باہر رکھتا ہے، اوپر سے ابن العربی اور ایک درویش نمودار ہو جاتے ہیں، جس پر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے اور پھر خوشی سے ان کے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے تو ابن العربی کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں ایک اور خواب بھی آئے گا۔ اس کے بعد ابن العربی کھڑے ہوتے ہیں اور ارطغرل کو قریبی مہمان خانے میں چلنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں جو امانت تمہارے حوالے کریں گے۔ دوسری طرف نویان تانکت کو کہتا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ کس طرح چنگیز خان کی فوج اتنی طاقتور بنی؟ تانکت کہتا ہے کہ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، جس پر نویان کہتا ہے کہ ترکوں کو ساتھ ملا کر چنگیز خان کی فوج میں کافی سارے ترک موجود ہیں اور ہم مزید ترک جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے علاوہ نویان کہتا ہے کہ میری والدہ بھی ایک ترک تھی، اس لیے ترکوں کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ بھی موجود ہے، لیکن اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نویان کائی قبیلے سے آئے ہوئے سارے سپاہیوں کو کھانے پر بلاتا ہے۔ اس دوران وہ عبد الرحمن سے پوچھتا ہے کہ کیسے تم جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، حالانکہ تمہیں تو موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ جیسے ارطغرل تمہاری قید سے بھاگ گیا تھا، اسی طرح میں بھی قبیلے کی جیل سے نکل آیا ہوں، اور ہم کائی قبیلے کے سپاہی موت آنے تک ہار نہیں مانتے۔ جس پر تانکت کہتا ہے کہ اگر تم کائی قبیلے کے اتنے ہی جانباز سپاہی ہو تو ان کو چھوڑ کر نویان کے پاس کیوں آئے ہو؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ سرداروں کے بیٹے اپنی پرانی روایات بھول چکے ہیں اور قبیلے کے لوگوں کے مسائل نہیں سنتے، اس لیے وہاں سکون ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نویان اشارہ کرتا ہے اور سونے کے سکوں والا ایک ڈبہ لانے کو کہتا ہے۔ دراصل نویان عبد الرحمن کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کسی لالچ میں تو یہاں نہیں آیا۔ ڈبہ عبد الرحمن کے آگے رکھا جاتا ہے تو عبد الرحمن اسے کھول کر سونے کے سکوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ سکے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ اس پر نویان کھڑا ہو جاتا ہے اور الو بلگے کی طرف دیکھتا ہے۔ الو بلگے ڈول بجانا شروع کر دیتا ہے اور رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب عبد الرحمن مارا جائے گا، لیکن عین اس وقت عبد الرحمن کو ارطغرل کی بات یاد آ جاتی ہے کہ نویان تمہارا امتحان لے گا، اس لیے اس کے جال میں نہ پھنسنا۔ یہ خیال آتے ہی وہ سونے کا ڈبہ فوراً بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کسی لالچ میں نہیں آیا، بلکہ میں مستقبل کی عظیم سلطنت کا حصہ بننے آیا ہوں۔ جس پر نویان فوراً اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہے اور دوبارہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر نویان ان سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوب کھاؤ تاکہ تم لوگ اپنے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے سکو، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔